बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र माइक्रोसॉफ्ट ओशन की जानिब से आपसे मुखातिब है, और आज का जो टॉपिक है उसका उन्वान है लर्निंग यानी सीखना। और ये बहुत हसास टॉपिक है, इस पर बहुत कुछ लिखा जा सका है, और मैं इसको जितना भी एक्सप्लेन कर लूँ कम है बहैसियत टीचर, एज ए स्टूडेंट, और दुनिया की हर शोबे में सीखना। तो क्योंकि हम सीखना क्यों चाहते हैं इसके हवाले से भी बात करना चाहता हूँ मैं। लेकिन लर्निंग इसलिए ज़रूरी है कि हमारी दूसरे से मोहताजी ख़त्म हो जाती है। अगर हमें ड्राइविंग करनी आती है तो हम खुद भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और ड्राइवर से मोहताजी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कुकिंग, स्विमिंग, दुनिया का हर शोबा, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपकी दूसरों से मोहताजी ख़त्म हो जाती है। न सिर्फ मोहताजी ख़त्म होती है बल्कि आप एक ही वक्त में अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहे होते हैं, और पहले से ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी पैदा हो रही होती है जो आपको खुद हौसला अफजाई दे रही होती है, आपको आगे की तरफ धकेल रही होती है, फ्यूचर की तरफ, खुशहाली की तरफ। और हम में हिम्मत अफजाई की वजह से, क्योंकि ये वो हिम्मत अफजाई होती है जो हम अपनी तरफ से हमें इंटरनल मिलती है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इसकी कुछ समझाने के लिए आपको स्लाइड्स के हवाले से कुछ बताऊं और आपको इल्म में इजाफा करूं। तो इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज की टॉपिक में, और ये बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है जो ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएगा जगह जगह पर। तो मैं आज बताना चाह रहा हूँ, और ये सारा लेक्चर आप माइक्रोसॉफ्ट ओशन की तरफ से देख रहे हैं, और ये मेरा जो टॉपिक है वो सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। तो आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होती है। इसके लिए मैं आपके हवाले से थोड़ा सा समझाना चलूँ कि हमें ये बताना है कि हम लर्निंग क्यों करें। तो एक बात ध्यान में रखिए कि बहैसियत इंसान हमारे पास कुदरत ने बहुत कुछ हमें दिया है, और जिस्म, रूह और नफ्स के बाद जो सबसे कीमती चीज़ हमारे पास है वो अकल है, और यही वो चीज़ है जिसने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ। इसीलिए इंसान के अंदर कुदरत ने जिबल्लत में तहकीक और जस्तजू के अंसर को रखा है, ताकि वो इन दोनों के, तहकीक के पत्थर को जस्तजू के पत्थर से रगड़े और नई नई दरियाफ्त करे, हैरान कुंच इजादात करे और ज़िंदगी आसान करे, अपने लिए भी, दूसरों के लिए, अपने माशरे के लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए। तो ज़हन में रखें कि लर्निंग हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि तमाम अंबिया जितने भी आए उनका मेन काम, मेन फंक्शन ये था कि वो हमें हिदायत दें। इंसान हमेशा से सीखने का मोहताज है, वो किस कदर भी इल्म हासिल कर ले, पहाड़ बन जाए इल्म का, हज़ारों लाखों किताबें चाट जाए, फिर भी उसकी लर्निंग कभी नहीं रुकती। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की गोद से कब्र तक, यानी हमेशा इल्म हासिल कीजिए, यानी आप कह सकते हैं महद से लहद तक। तो ये एक छोटी सी मेरी काविश है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। अगर हम आजकल की दुनिया की खुशहाली के लिए अर्निंग का पॉइंट ऑफ ध्यान में रखें, तो जितना आप कमाएंगे, सीखेंगे, उतना आप कमाएंगे। और आपको सीखने में ये भी ज़रूरी है कि आपके पास कमांड हो। एक होता है कि हम सिर्फ डिमांड पूरी कर रहे होते हैं, गुजारा कर रहे होते हैं, और एक होता है कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत कमांडिंग अंदाज से कर रहे हैं। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसको पॉइंट बनाते हुए मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि लर्निंग होती क्या है। ये ध्यान में रखिए कि हर चीज़ की जो दुनिया में मौजूद है उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन ज़रूर है। अगर वो डेफिनेशन ना हो तो हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले तो डेफिनेशन को बुनियाद बनाया करें। जब भी कोई सीखने के लिए बैठे तो पूछा करें अपने टीचर से, सर इसकी तारीफ क्या है। जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, आईटी किसी भी शोबे में जाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सबसे पहले वो उसकी डेफिनेशन बताते हैं, बाद में उसकी तशरीह और एग्जाम्पल्स और वगैरह बाद में होती है।
हर आदमी की अक्ल फ़हम के मुताबिक वो फिर अपने अंदाज से उसको समझता है, लेकिन बुनियादी डेफिनेशन तो एक ही होती है या कम से कम होती है। तो कोशिश कीजिए कि पहले इसकी डेफिनेशन, तो लर्निंग की डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लर्निंग, रियल लर्निंग यानी सीखना हो और हकीकी मायने में सीखना है, तो वो हमेशा होती है विद एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी अगर हम एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीखने में। हम चाहते हैं लेकिन हम गुजारा कर रहे होते हैं, वक्त गुजार रहे होते हैं, नंबर हासिल कर रहे होते हैं, या जी हमने काम कर दिया, लेकिन हम उसमें एक्टिव नहीं होते। सीखने का अमल ही जब होता है जब आपका जहन भी वहीं मौजूद हो जहाँ पे जिस्म मौजूद है। अक्सर हम हाजिर होते हैं लेकिन दिमाग गैर हाजिर होता है, उस वजह से हम समझ नहीं पाते। तो याद रखें, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन से मुराद आपका उस लर्निंग में हिस्सा लेना है। एक्टिव से मुराद मुस्तैद, फुर्ती के साथ, चालाकी के साथ, फोकस के साथ, पूरा कह लीजिए कि मुर्तकिज होके, अपना जहन को मुर्तकिज करके एक नुक्ते पर फिर आप सीखते हैं। और पार्टिसिपेशन से मुराद है टू टेक पार्ट, हिस्सा लेना। अब हिस्सा लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप डिफरेंट मोड से हिस्सा लेते हैं, उनका मैं बयान आगे कर रहा हूँ। तो जब तक आप उस बहस में हिस्सा नहीं लेते वो बहस भूल जाते हैं आप। न जाने आपने अब तक कितनी किताबें पढ़ी होंगी बचपन से अब तक, क्या सारी आपको याद है? नहीं। लेकिन जिस पर आपने बहस की होगी, जिसमें आपने हिस्सा लिया होगा, जिसके सवाल जवाब आपने दिए होंगे, जिसकी फिक्र आपने की होगी, जिसके बारे में टेंशन आपको होगी, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो याद रखिए कि लर्निंग के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो तरीका इम्तहान बहुत डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, और सिर्फ लिखाई पे जोर होता है, जबकि पूरी दुनिया में अब चेंज हो चुका है और हमारे पाकिस्तान में भी अब तब्दीली आ रही है। मल्टीपल चॉइसेस हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, और एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, और डिफरेंट अप्रोच के ज़रिए, मल्टीमीडिया के ज़रिए चीज़ें सिखाई जा रही है। तो कोशिश तो पहले ये कीजिए कि आप लर्निंग को समझें, और वो हमारे तमाम मोड्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, अब उस पर हम बात करेंगे कि लर्निंग के कौन कौन से मोड्स मौजूद हैं। लर्निंग के मोड से मुराद एक एक करके समझिएगा, ये हम सब सारे लोग कर रहे होते हैं लेकिन हमें आगाह ही नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। अब उसके अंदर पॉलिश होना, उसमें आगे जाना, सीखना, ये हर एक की अलग अलग प्रैक्टिस है। काफ़ी चीज़ें इसमें प्रगति में, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग में अपील करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो मैंने महसूस किया है वो सोहबत है, कंपनी है। लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ पॉइंट्स लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। सबसे पहले स्टेप्स जो आते हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे पहले आता है रीडिंग। हम पढ़ के सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों जगहों को पढ़ते हैं। आप कंप्यूटर के जरिए स्क्रीन पढ़ रहे हैं और बेतहाशा जगह। पढ़ना एक वाहिद अमल है जिसके जरिए लर्निंग होती है। लेकिन इस लर्निंग के साथ साथ ये कॉम्प्रिहेंशन हमारे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आम जिंदगी की लर्निंग रीडिंग के अलावा भी होती है। ठीक है, तो हम रीडिंग के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो राइटिंग है। क्या पढ़ तो लिया है हमने, लेकिन जब तक हम उसको लिख नहीं सकते, जब तक हम उसको लिख के समझते नहीं है या याद नहीं करते, वो चीज़ स्क्रिप्ट पे नहीं आती। क्योंकि हमारा तरीका इम्तहान पहले ऐसा था कि हम लिखने के नंबर हमें मिलते थे, तो राइटिंग पे बहुत तवज्जो थी। अब वो ज़माना चला गया, कंप्यूटर ने आके वो और आसान कर दिया है, क्योंकि लोग स्पेलिंग मिस्टेक भी अब नहीं करते, ऑटोमेटिकली वो मेंटेन हो रही होती है। राइटिंग भी इससे लिखी जा रही, टाइप की जा रहा, लिखना नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, आजकल के दौर में भी हम राइटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। तो राइटिंग जो है वो हमारी रीडिंग को जो हमने की होती है उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, और हमें मजबूत करती है कि हमने जो कुछ पढ़ा है उस पर हमारी गिरफ्त भी मौजूद है, और हम उस पर कुछ लिख भी सकते हैं। क्योंकि लिखने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आने वाले वक्तों के लिए वो हमारे लिए एक रिकॉर्ड हो जाता है, वो दूसरों के भी काम आता है, और हमारे अपने लिए भी रिपीटिशन में बहुत फ़ायदा देता है, और हमें पता होता है कि हमने क्या क्या किस किस साल में किया था। तो राइटिंग की बड़ी अहमियत है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रीडिंग यकीनन सिखाती है, लेकिन राइटिंग उसको ग्रिप करती है। और इससे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको। रीडिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फिर वो स्पीकिंग है। देखें, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़बान, उसकी मुतालिक वो सब्जेक्ट बोल सकते हैं, टेक्निकल तौर पे बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनकी बातें होती हैं। तो स्पीकिंग के वक्त भी हम अपनी नॉलेज को जो हमारे पास मौजूद होता है उसे हम एक्सप्लेन करके सीख रहे होते हैं। सीखने का अमल स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा होता है।
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں بول رہا ہوں یا آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ہی آواز آپ کے کانوں میں بھی آ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم غلط لفظ بولتے ہیں تو ہم معذرت کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہو گیا کہ ہم نے غلط بولا ہے. لہٰذا اسپیکنگ ہمارے کانفیڈنس کو بڑھاتی ہے. ہم اپنی بات، اپنا معافی الضمیر دوسرے تک بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، اور جس کا جتنا اچھا انداز بیان ہوتا ہے وہ اتنا کامیاب انسان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت اچھا فیکٹر ہے سیکھنے کا، اپنی ذات کے لیے، دوسرے کے لیے تو ہے ہی. لیکن اس تینوں سے زیادہ جو سب سے امپورٹنٹ میں نے جو سیکھا ہے وہ لسننگ ہے. حسن سماعت، جتنی سماعت آپ کی اچھی ہے، لسنر جتنے اچھے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بڑے کامیاب بھی ہیں. کئی انٹرویوز میں نے سنا کہ کوئی شخص صرف 3-4 منٹ بولا اور باقی پورا گھنٹہ وہ چپ چاپ رہا، سنتا رہا، لیکن وہ ہمتن گوش رہا، ٹو دا فوکس رہا، ہاں یا نہ میں جواب دیتا رہا، اور اس نے انتہائی سیکھا. تو بولنے سے کہیں زیادہ ہم لسننگ، کیوں آپ دیکھیے گا ہم جب معاشرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، ہوٹل میں، گھر میں، اداروں میں، تو ہم سن بہت رہے ہوتے ہیں. جتنا ہم سنتے ہیں اتنا ہم سیکھتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گانوں کی ریکارڈنگ اگر لگی ہوئی ہے کہیں، سانگس وغیرہ، تو وہ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، ایک مصرع کے بعد دوسرا مصرع ہم خود بخود بول دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بار بار سن رہے ہیں. تو سننے کا عمل سے ہماری لرننگ بہت فاسٹ ہوتی ہے، اور ایک کامیاب شخص ایک اچھا لسنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف گھر کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ملٹی میڈیا کے ذریعے، ٹیچرز کے ذریعے، دوسرے لوگوں کے ذریعے زیادہ سننا کیا. سننے میں علم بہت تیزی سے بڑھتا ہے بنسبت تمام چیزوں کے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، کیونکہ ہم جب لرننگ کے موڈس کہتے ہیں اس میں کچھ جاننا ہوتا ہے، یعنی نوئنگ ہے، ریکگنائزنگ ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ 3 الگ الگ عمل ہیں. ایکشن بھی الگ ہیں، یہ ہمارے دماغ میں ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ ہم جان رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم پہچان رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جاننا، پہچاننا، سمجھنا یہ سمپل نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹائم لیتا ہے. ہم بہت سے لوگوں کو پہچانتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. لیکن عمل شروع پڑھنے سے ہوتا ہے، ہم پھر جان جاتے ہیں. اور جاننے، پہچاننے اور سمجھنے میں جو سب سے اہم رول پلے کرتا ہے وہ ہمارے حواس خمسہ کا کرتا ہے، ہمارے سینسز کا کرتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے، جب تک کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے وہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ ہمیں نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ ایکٹیویٹیز بہت ہو رہی ہیں، سرگرمیاں بہت ہو رہی ہیں، لیکن رزلٹ نہیں. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ وہ کام ہم کر رہے ہیں سمجھ کے نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور توانائی بھی ضائع ہو رہا ہے، اور معاشرے میں مسائل بھی بہت سارے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ جو کام کریں سمجھ کے کریں. جاننا، پہچاننا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ موڈز ہیں لرننگ کے، اور اس میں مختلف طریقے کے چیزیں بھی اپیل ہوتی ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون آپ کو سکھا رہا ہے، اور انوائرمنٹ کیا ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کا اثر پڑتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بچپن سے لے کے، جب گلیشیئر والے سے لے کے اسکول کی عمر تک ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں کھانا کھلانا، دھونا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا سکھاتے ہیں، اور ہم ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. شروع میں ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم اچھا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور کامیاب وہی شخص ہے جو خوب سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے. تو یاد رکھیے، ٹریننگ کے لیے ضروری بھی ہے کہ ٹیچر اچھا ملے، ٹرینر اچھا ہو، مینٹور اچھا ہو، جو آپ کو پالش کرے، جو آپ کو سمجھائے. گھر میں ہمارے والدین، ہماری مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں کوکنگ یا کوئی بھی چیز، تو وہ اچھی ٹریننگ دیتی ہے. یہ ایک بہترین موڈ ہوتا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک آتا ہے آبزرونگ. دیکھیں، آپ بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اطراف میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس وقت ہماری آنکھیں، حواس خمسہ جو ہے ہماری، سننے کے، سمجھنے کی، چھونے کی، ساری کام کر رہی ہوتی ہیں. آبزرونگ سے ہم جتنا سیکھتے ہیں اتنا پڑھ کے نہیں سیکھتے. اور یاد رکھیے کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت علامہ اقبال نے ضرب کلیم کے ایک جملہ لکھا جو فارسی میں ترجمہ ہوا، کہ پہلے زمانے میں تعلیم کم تھی لیکن علم بہت تھا، اور آج کے زمانے میں تعلیم بہت ہے مگر علم بہت کم. تو میں سمجھ نہیں پایا یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے اس کو بہت غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا اس کی بنیادی وجہ صحبت. پہلے زمانے میں صحبت بہت اچھی تھی، آج صحبت اچھی نہیں. صحبت اچھی ہو جائے
تو علم خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آبزرونگ ہماری اچھی ہونی چاہیے، ہمیں پہچان ہونی چاہیے اچھے برے کی۔ ویسے بھی قدرت نے ہمارے دماغ میں ایک فلٹر لگایا ہوا ہے جو اچھے برے کی تمیز کر رہا ہوتا ہے، اور خود بخود اچھے لوگ ہماری زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں، برے جا رہے ہوتے ہیں، اچھی عادتیں ہم اپنا رہے ہوتے ہیں، برے جا رہے ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر ہمارے ذہن میں پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ اپنی آپ بیتی ہے۔ ہمیں کوئی دنیا کتنا بھی سمجھا لے، ہم عمل نہیں کرتے، لیکن جب کوئی ہم پر بیتتی ہے تو ہم زندگی بھر نہیں بولتے۔ اس لیے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، نہ جانے کتنی کتابیں آپ نے پہلی کلاس سے لے کے اب تک پڑھی ہوں گی، اردو میں، پانچ لوگ میں اور دوسری کتابوں میں، کہ آپ کو یاد نہیں، لیکن جو آپ پر ایکسپیرینس ہوا ہے، جو آپ پر بیتا ہے، وہ آپ ابھی تک نہیں بھولے۔ تو یہ ساری باتیں دھیان میں رکھیں کہ ہمارے اوپر جو بیتتا ہے، اور ہم جب کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو ہم سنتے ضرور ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم پر ابھی تک بیتا نہیں ہوتا، تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن جب ہم پر بیت جاتا ہے تو پھر ہم خود بھی بچتے ہیں، اور اپنے جونیئرس کو، اپنے نیچے بچوں کو یا اپنے اطراف کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرنا، اس سے آپ بچیں۔ تو ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجیے یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، یقیناً یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پہ بہت لکھا جا سکتا ہے، پر میں آج کے لیے اس کا یہی کافی ہے۔ تو سید علی مظفر کو اجازت دیجیے، میں تصور روشن، لاہور حافظ، اللہ حافظ۔ اور امید ہے آپ ہماری جو ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں ان کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔